Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Qala rabbi ishrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Para sepuh, para teretan, para jamaah arisan sekstejena beten kaula mulyaki ngiring edilm alung polong kaula seteje malam makin areng sareng amuji syukur da ajunan ibun Allah subhanahu wa ta'ala atas tejena kenikmatan sampun paringaki dek kaula anjunan seteje langkong-langkong saropaki nikmat Islam sareng iman. Sholawat salam malar muka selanjung tetap atur dek Gusti kaula seteje Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya kadima Kanjeng Nabi kadintoh saya ampun nonton ampun bimbing kaula seteje dek jalan-jalan saya tepak dek jalan-jalan saya riduin sareng Allah subhanahu wa ta'ala iki kinto agama Islam. Para sepuh, para jemaah arisan sekstejena beten kaula mulyaki kaula seteje kinto kotu sambil lalu ker mikir beten ker mikir abe samping kaula seteje kinto mikir urusan dunia juga lebih penting kalau setuju kita mikir urusan akhirat. Kalau setuju odi kak dinto saben are cepon nang ampoi mau sejumatan kak disa umur kalau setuju kita sajen are sajen korang keng secara bitung atamba lamun beri umur 50 pamanah san tahun boleh pas umur 50 situng dan kinto secara bitung atamba tapi secara hakikat umur kalau sudah kinto saben are kinto akorang wa umri nakisun fi kulli yaumin umur kaula kinto tiap are kinto sajen are sajen korang misalkan to karena umur kaula sedaya kinto la ampun etantuaki sareng Allah subhanahu wa ta'ala mulai seman asal umpamana kaula kinto la paring umur sebitek atau paring umur 50 kinto seteje la ampun da berdekatan Tuhan epon Allah subhanahu wa ta'ala teti kalau setuju kinto keng kari aden te bila waktona bila kadin to la tambah ari kinto saben are saben korang tadi umpamana itantuaki bi Allah ta'ala kita umur sebitek pamana kinto sajen tahun ka korang sajen tahun korang elebetin sajen korang sekintok seterusnya sedengan wadhambi zaidun sedengan tusana abe kintok tambah are kintok tambah meloloh tambah are tambah meloloh tambah tahun tambah meloloh kintok tusana abe mila dari kadintok mungkong abe kintok kilok masuk dekah seteh pilok masuk dek ke patih maka
ngiring abe kinto sambil mikir tu sana abe sehingga lamun abe kinto banyak dosa tantona saus banyak dosa. Jadi kalau sudah dikinto benih nabi benih orang maksum irak sabi Allah tantona banyak dosa lalu segeresah banyak dosa bila dari kadinto banyak mohon sabora banyak mau istighfar de ajunan ibn Allah subhanahu wa ta'ala malar muka dosa-dosa kaula sedaya kinto sampun elakonin kinto sapora sareng Allah subhanahu wa ta'ala sehingga abe masuk ke alam akhirat kinto lo nyangu dosa karena sangu selaus abe kinto banyak dosa karena nyuun sapora de ajunan ibn Allah subhanahu wa ta'ala. Kanjing Nabi kinto orang ampun jamin ampun maksum irak sadari tu sabi Allah tapi kanjing Nabi kinto lo lepas maus istighfar kinto ya pun keterangan sehari semalam kinto petong polo kalih. Jadi kalau lanjutan saja kau tu mikir kanjing Nabi lo andi dosa dan sehari semalam mau istighfar sampai benyang petong polo kali sedangkan abe saben hari alo tolo dosa bembakare semaus istighfar abe dalam sehari semalam ya kinto kau tu abe ingat keingain kinto supaya abe kinto bisa sadar bisa mikir cek lakar abe kinto sapora tusah masuk ke alam akhirat lo yang tusah karena Allah makna maha pengapura wa ghafurur rahim tu sebanyak katiban apa benyang angsal abe kita kelem nyon sapora ke Allah Taala tetap nyepora para sopo para jemarisan seksta jena beten kaula munjaki kinto dan gula mausen kitab mundude kitab situng kitab sekarang sareng walina Allah iki kinto Al Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad Habib Abdullah kinto Al Haddad kinto di antara karangan kitab iki to beda apa namanya kisah Nasaihud Diniyah pas beda Risalatul Muawanah. Jadi kula muncul Risalatul Muawanah kita beda kenian ringkesen malar muka apa kitab sebede maus kinto tetia Pak Pamut Pak Emut de abe tetia ngak de ke abe sehingga abe kinto gelem tambah mesemak de ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala karena kalau saja kinto sajian hari kita sajian semak kepatih jadi milan abe kita perlu mesemak de ajunan ipun Allah subhanahu wa ta'ala para supo para juarisan seksejana beten kaula munjaki kitab kinto asmana Risalatul Muawanah sekarang sareng Sayyid Qutb Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad andi titel Al Haddad andi juluk Al Haddad Sayyid Abdullah bin Habib Abdullah ginto apa makna Al Haddad ginto apa nabi makna Al Haddad ginto tukang pandi haddadun ginto pandi anu apa akabai calo sanika sadari besi kabai calo kabai arek kabai todi tapi kinto maksudnya Habib Abdullah kinto ijulukin Al Haddad kinto jepon keterangan benih pantina besih tapi pantina orang katiban apa maksudnya Habib Abdullah kinto bisa meloros atena orang seasalat gera epeloros tepak sareng kitab-kitab sekarang sareng Habib Abdullah bin Alwi Al Haddad kinto sehingga semangken Habib kinto ampun lakenging sekitar 250 tahun di antarana rit se ilampaki sareng Habib Abdullah kinto iki kinto nyamain Rotib Haddad seperti osmausan gak disah Rotib Haddad da kisah amaliyana osmausa Habib Abdullah kinto
dan kula oning langsung diantara sing ngamalaki kinto almarhum almauhurlah Kiai Hamid Pasuruan sampun masyhur kawalina kinto amaliyana mare salat maghrib mari osmausan biasa kisah pas maus yasin mari kinto pas maus rotib haddad sampai pas mancing isya senika juga lastari salat subuh juga seginto mari osmausan biasa mari salat pas maus yasin pas maus rotib haddad pas ka tulu samsi sehingga mancing salat duha sakejaki nah gitu amaliyana Habib Amaliyana Ki Hamid Pasuruan dan kula oning TV langsung karena simin dan kula ki swargana oning nginep di kadisa dadi oning langsung beuni kencang sakitu gitu Amaliyana Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad gitu nyamen rotib haddad alhamdulillah di sekarpote gitu bade juga ngamal lagi rotib haddad gitu tiap Jumat minggu awal saben bulan lengan le masjid saiki buru kinto nang masjid Dang Padang insyaallah nang minggu sebekal apa atau bulan sebekal datang minggu awal kinto nang masjid Keruan lagi kinto lengan le tiap masjid sampai 6 masjid di sekarpote kinto alhamdulillah kinto ampun berlangsung ampun iamal lagi malar muka istiqomah karena tonton Gusti kita ngambri barokah dari para walina Allah kita terong ngampong barokah kilina barokah dari Allah selebat para walin Allah kita para sepuh, para tretan, para jemaah arisan seksdaja nebatan kawan menjaki ngiring sebelum Emmaus ngirimin Fatihah dekat Al-Maghfurlah Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad sengarang kitab Risalatul Ma'awana kinto alar moga kaulun sedaja kinto paringa bisa nyunto dek panapa saya terangaki dalam kitab kinto sehingga abe dadi orang sesae dadi orang abe seselamat mungku mulai dari dunia kantos ke akhirat pagi amin amin Allahumma amin Al-Fatihah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbi ighfirli wa liwalidayya amin Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallahu tining sedajana wajibane kai kagungin Allah alladzi hadana saaparing petotu Allah dak kaula sedaja di hadza dak panika agama Islam wa ma kunna linahtadiya bentada kaula sedaja linahtadiya panika saja oleh petotu kaula sedaja laula an hadanallahu namun tak aparing hidayah dak kalau saja pasera Allah. Jadi pertama kalina Habib Abdullah sing aran kitab kinto pertama amucida ka Allah sika dima Allah ampun aparing petotu aparing hidayah dak ka agama Islam. Kaul saja nika kaparengan hidayah sehingga kalau saja nika noro agama Islam. Pada wa ma kunna li ta'lina tadiya laula hadanallahu karena kan milana kau wajib asyukur lo bisa kalau saja kita oleh petotu lamun lo etotu aki sareng Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saja kita tadi orang Islam keparengan iman kita karena bade petotu dari Allah Subhanahu wa taala. Ipele sareng Allah Subhanahu wa taala muluk karena ipele kita abe na'udzubillah jadi orang kafir jadi orang nyirik kaki Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau saja jadi orang Islam kita parengin hidayat sareng Allah Subhanahu wa taala.
ipele sareng Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala kita jelas ada bu dalam Al-Qur'an cek lakar orang sekebarangan hidayat kita lakar keng ipele nguluk keng karena ipele lo bisa kebarangan hidayat. Jadi kita artinya wa ma kunna linahtadiyah laula an hadanallah. Lo bisa kalau saja kita oleh hidayat masuk Islam nguluk keng karena barang hidayat sareng Allah Subhanahu wa taala. Menjadi tibi kanjing Nabi kita karena bi Allah lo barang hidayat lo Islam serah Abu Lahab kita menjadi kanjing Nabi karena bi Allah lo barang hidayat lo Islam pun. Jadi juga pada keterangan kita Abu Thalib kita menjadi kanjing Nabi lo Islam karena lo kebarang hidayat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahkan bi Allah bi kanjing Nabi inyokna ki hidayat dari Allah. Karena Abu Thalib nikah walaupun lo Islam cek abantu dari kanjing Nabi dalam perjuangan kanjing Nabi kita cek abantu na Abu Thalib kita sampai inyokna ki hidayat dari Allah sareng kanjing Nabi. Tapi bi Allah taala isabuin innaka la tahdi man ahbabta walakin Allah yahdi man yasha. Seni kedabun Allah songkuna tibing Muhammad kedabun Allah dak kanjing Nabi la tahdi man ahbabtah lo bisa beri hidayat dak seorang sekali beri tibing walakin Allah yahdi man yasha tetapi Allah apareng hidayat dak asira se kesokanin bila dari kadin tok kaulis saja kinto ci asyukur ada ajunan ibn Allah Subhanahu wa taala kebarengan hidayat sehingga dadi orang Islam. Malar muka Islam saya barengake sareng Allah kinto tetep cekak nang badan sehingga ikesangguh patih. Amin amin Allahumma amin. Amin. Taruhan kinto penting kinto karena lamun abek kinto lo ikesangguh mate naudzubillah pas nyamain suul khatimah. Sepenting kita nang akhir umur kita lamun kalau saja selamat jadi orang husnul khotimah kita agama Islam kita kesangguh sete. Jadi pesan Nabi Allah wala tamutunna illa wa antum muslimun sehingga sampai temati sampean kapinikah kecebena ngibah agama Islam. Kita budak nama mari kalau saja kita berdalam alam akhirat pagi jadi orang selamat. Seterusnya sampun nama kamu cidak Allah ke musannif kita wassalatu wassalamu ala rasulillah. Nomor 2 pas nyo'na kita tambah rahmat nyo'na ki salawat salam dekat rasul dekat utusan Allah iki kita maksud kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selain dari kanjeng Nabi salawat salam juga wa ala alihi benda keluarga kanjeng Nabi muga-muga salawat salam kita baakin ada keluarga kanjeng Nabi. Sera keluarga kanjeng Nabi ginto bi ulama tafsirin ginto mana binang makom doa ala alihi ginto setuju orang mukmin. Insyaallah kalau setuju ginto miloh karena kalau setuju ginto orang mukmin meneng makom doa ginto. Jadi kita kan makom doanya mana salawat salam muga-muga tetap akin atas kanjeng Nabi ben keluarga. Nah yang kimun bani makom doa keluarga kanjeng Nabi nikah engki kita khusus runturun kanjeng Nabi engki para sayyid para habaib gak disah istrinya mana alihi keluarga kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa sahbihi juga salawat salam moga-moga itu para sahabat kanjeng Nabi. Saya sahabat kanjeng Nabi nikah kita orang sejepok kanjeng Nabi ben iman dek kanjeng Nabi kita nyamana sahabat benyang sahabat kita kanjeng Nabi wafat atikan sahabat benyang 104 ekor ibu
wa man walahu juga salawat salam nikah muka-muka etfa kina dak orang asian dak ke kanjing Nabi seneng dak kanjing Nabi cinta dak kanjing Nabi iki kita buktena atau dalam pernah atau syariat kanjing Nabi kita buktena orang kita seneng cinta dak kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam malar mana bi orang kita gelem cinta dak kanjing Nabi kita acenci kanjing Nabi kita asomaja jak bingkengan bekal along bolongan sareng kanjing Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi muka-muka kalau saja kita dalam alaksanaki dalam ngamalaki syariat kanjing Nabi Muhammad kita sallallahu alaihi wasallam kita sehingga bingkengan bisa along bolong sareng kanjing Nabi berdenang di alam akhirat sehingga masuk ke surga pun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Para sepuh, para kretan, para jemaah arisan sedaya saya bakal menjaki eran sekat itu pamausan kitab malar muka tetiamut praemut dek abe kinto ngak bengak dek abe sehingga abe kinto gelem tuli abadi da ajunan ipun Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Matur sekalian kau tas sedaya perhatian nyon sepora tas sedaya kekaliben ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.